बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें वार्निंग, नोटिस, तनबीह सब बेकार। 9वीं के इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 43%, फेल बच्चों की तादाद 55% रही। लाहौर बोर्ड ने नहम जमात के नताइज का ऐलान कर दिया। 1,38,000 उम्मीदवार कामयाब हुए, 1,69,000 बच्चे फेल हो गए। साइंस ग्रुप के 53% और आर्ट्स ग्रुप के 63% तलबा फेल हुए। तालीमी इदारों और महकमा तालीम की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। लाहौर बोर्ड ने नहम के सालाना इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया। नताइज का ऐलान सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नजीर, कंट्रोलर इम्तिहानात तौसीफुर रहमान ने किया। लड़कियां बाजी ले गईं। इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 45% रहा। इम्तिहान में 3,08,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। 1,38,000 उम्मीदवार कामयाब हुए, 1,69,000 उम्मीदवार फेल हो गए। रवां साल लड़कियों के नताइज 58%, लड़कों के 35% रहे। जेंडर के एतबार से जो रिजल्ट हमने प्रिपेयर किया है, इसमें जो गर्ल्स की परसेंटेज है पास होने की, वो बॉयज से बहुत ज़्यादा है। बॉयज़ की परसेंटेज है 35.33% और गर्ल्स की जो रेशो है दैट इज़ 53.87%। सो आई फॉर्मली कंग्रेचुलेट्स ऑल द स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं, उनके पेरेंट्स को। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नजीर का कहना था कि यूनिवर्सिटीज की मुशावरत से मैट्रिक और सेकेंड ईयर के रिजल्ट कार्ड भी जल्द ऑनलाइन कर दिए जाएंगे। जो 9th का और फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट कार्ड्स हैं वो पहले हम बच्चों को जो है वो इदारों को भेजते थे। इस दफ़ा हमने वो वेबसाइट पे जो है वो बच्चा अपना आईडी कार्ड और मोबाइल नंबर देगा और अपना डिटेल्स देगा, रोल नंबर वगैरह, तो वो डाउनलोड हो जाएगा। उस पर QR कोड लगा हुआ है, क्योंकि 9th का और जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है इस पर एज इट इज़ किसी जगह पर जरूरत नहीं होती, तो इस पे हमने जो है वो वाटर मार्क के साथ वो डिस्प्ले कर दिया है। नहम जमात के तमाम नताइज लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। उम्मीदवार वेबसाइट से ऑनलाइन नताइज मालूम कर सकेंगे। कैमरामैन अहमद अली के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। 9वीं के नताइज लड़कियां फिर छा गईं। दी एजुकेटर स्कूल की आमिना 553 नंबर लेकर टॉपर रहीं। लाहौर से 3 तुलबा एक जितने नंबर हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल ग्रीन टाउन की रामीन ने 552 नंबर लेकर दूसरे नंबर पर पोजीशन हासिल की, जबकि दी पंजाब स्कूल की आजवा जावेद, किप्स जौहर टाउन के राना सैफुल्ला भी विक्ट्री स्टैंड तक पहुंचे। लड़कियां बाजी ले गईं। इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 45% रहा। दी एजुकेटर स्कूल पत्तोकी की तालिबा आमना महबूब ने सबसे ज्यादा 553 नंबर हासिल किए। लाहौर से 3 तुलबा ने दूसरी पोजीशन हासिल की। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल ग्रीन टाउन की तालिबा रामीन फातिमा ने 552 नंबर हासिल किए। दी पंजाब की तालिबा आजवा जावेद ने 552 नंबर हासिल किए। किप्स जौहर टाउन से राना सैफुल्ला ने 552 नंबर हासिल किए। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा रामीन फातिमा का कहना है कि मुस्तकबिल में डॉक्टर बनना चाहती हूँ। रामीन फातिमा का कहना था मैट्रिक के बाद प्री मेडिकल में दाखिला लूंगी। तालीमी बोर्ड्स पोजीशंस की बजाय ग्रेडिंग सिस्टम को तरजीह दे। ग्रेडिंग सिस्टम बेहतर होगा, क्योंकि इसमें ये होगा कि उसमें जो हमारा सिस्टम है रट्टे वाला वो खत्म हो जाएगा। काफी सारे बच्चों को चांस मिलेगा आगे आगे बढ़ने का। वाज़ेह है कि रवां साल नहम रिजल्ट कार्ड की हार्ड कॉपी जारी नहीं होगी। उम्मीदवार बोर्ड वेबसाइट से मुफ्त मार्कशीट की फोटोकॉपी हासिल कर सकेंगे। नहम में लड़कियों का नताज 58%, जबकि लड़कों का रिजल्ट 35% रहा। लेस्को का AMI सिंगल फेस मीटर्स खरीदने का हतमी फैसला। 3,45,000 सिंगल फेस मीटर खरीदने का अमल शुरू। स्मार्ट मीटर की कीमत आम सिंगल फेस मीटर से दुगना होगी। कंपनी को 3 से 4 अरब के अखराजात बर्दाश्त करना होंगे। लेस्को डिमांड नोटिस की कीमत बढ़ाने का फैसला भी करेगी। बिजली चोरी और ओवर बिलिंग की रोकथाम के लिए लेस्को ने MI सिंगल फेज मीटर्स खरीदने का हतमी फैसला कर लिया। 3,45,000 सिंगल फेज मीटर खरीदने का अमल शुरू हो गया। स्मार्ट मीटर की कीमत आम सिंगल फेज मीटर से दुगना होगी। जराये ने बताया कि स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी पर लेस्को को 3 से 4 अरब रुपए के अखराजात बर्दाश्त करना होंगे। MI स्मार्ट मीटर की वजह से डिमांड नोटिस की कीमत में भी इजाफा हो जाएगा। मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से कागजात जमा होने पर स्मार्ट मीटर की कीमत का तायुन होगा, जिसके बाद लेस्को डिमांड नोटिस की कीमत बढ़ाने का फैसला करेगी। कबल अजीम लेस्को ने 3 फेज और LTTOU स्मार्ट मीटर्स की तनसीब शुरू कर रखी है।
محکمہ صحت کی 11 ارب کی نئی اسکیمیں بجٹ میں شامل ہوں گی۔ اجازت مل گئی۔ ایمرجنسی تھیٹرز، کارڈیالوجی یونٹ اور گیسٹرو انٹرالوجی سینٹر شامل ہیں۔ سروسی اسپتال میں جدید گیسٹرو انٹرالوجی سینٹر کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ 77 کروڑ 70 لاکھ اخراجات آئیں گے۔ گیسٹرو انٹرالوجی سروسز کی مضبوطی پر 1 ارب خرچ ہوں گے۔ مزید اسکیمیں بجٹ میں شامل کرنے کی سمری ارسال کر دی گئی۔ محکمہ صحت پنجاب نے 11 ارب روپے مالیت کی نئی اسکیموں کو بجٹ میں شامل کرنے کی اجازت دے دی۔ نئی اسکیموں میں ایمرجنسی تھیٹرز، کارڈیالوجی یونٹ اور گیسٹرو انٹرالوجی سینٹر شامل ہیں۔ رواں مالی سال کے بجٹ میں مزید اسکیمیں شامل کرنے کی سمری PND بورڈ کو ارسال کر دی گئی۔ سروسز ہسپتال میں جدید گیسٹرو انٹرالوجی سینٹر کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ گیسٹرو انٹرالوجی کی اپ گریڈیشن پر 77 کروڑ 70 لاکھ روپے اخراجات آئیں گے۔ ٹیچنگ ہسپتالوں میں گیسٹرو انٹرالوجی سروسز کی مضبوطی پر 1 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ PND بورڈ کے حکام کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال کا آغاز پہلے سے ہو چکا ہے، اب اسکیموں کے لیے فنڈز کا بندوبست مشکل ہوگا۔ دوسری جانب صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے 21ویں اجلاس میں مختلف سیکٹرز کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 1 ارب 30 کروڑ روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی گئی۔ ان میں الائٹ ہسپتال اور BBH راولپنڈی کے لیے 2 MRI مشینوں کی خرید کے لیے 90 کروڑ روپے رکھے گئے۔ عوام اور طلبہ کے لیے لائبریریز کے قیام کے لیے 40 کروڑ روپے کے فنڈز کی منظوری دی گئی۔ پنجاب موسمیاتی تغیرات و کم کاربن ایگریکلچر میکنائزیشن پروجیکٹ کے کانسیپٹ پیپر کی منظوری دی گئی۔ کڈنی ٹرانسپلانٹ پروگرام امیروں تک محدود۔ ٹرانسپلانٹ کے لیے لاکھوں کے ٹیسٹ مریض خود کروانے پر مجبور۔ 3 لاکھ کے ابتدائی ٹیسٹ نہ کروانے پر غریب مریض مفت ٹرانسپلانٹ سے محروم۔ مفت کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے حکومت 21 سے 24 لاکھ دے رہی ہے۔ کڈنی ٹرانسپلانٹ پروگرام امیروں تک محدود ہو گیا۔ کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے لاکھوں کے ٹیسٹ مریض خود کروانے پر مجبور ہو گئے۔ 3 لاکھ کے ابتدائی ٹیسٹ نہ کروانے پر غریب مریض مفت ٹرانسپلانٹ سے محروم ہو گئے۔ ٹیشو اور کراس میچنگ سمیت دیگر ٹیسٹوں پر 3 لاکھ روپے تک خرچ آتا ہے۔ مفت کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے حکومت 21 سے 24 لاکھ دے رہی ہے۔ مفت کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے فارم میں ابتدائی ٹیسٹ شامل نہیں۔ غریب مریض کڈنی ٹرانسپلانٹ کا ابتدائی خرچ برداشت کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ چینی کی 200 روپے کلو بلیک میں فروخت جاری۔ شہری آبادیوں میں چینی کا کال پڑ گیا۔ وسن پورہ، سلامت پورہ، شالیمار لنک روڈ کی دکانوں پر چینی نہیں۔ لاہور ہوٹل کے عقب کی دکانوں پر بھی چینی نایاب ہے۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن اور کین کمشنر کا چینی کی سپلائی 30 سے بڑھا کر 60% کرنے کا دعویٰ۔ شہر میں چینی نایاب ہونے لگی۔ شہری آبادیوں میں چینی کا کال پڑ گیا۔ ضلعی حکام چینی کی ترسیل کریانہ کی دکانوں تک نہ لا سکے۔ غریب بستیوں کی دکانیں چینی سے بدستور خالی ہیں۔ چینی نہ ملنے پر شہری پنجاب حکومت سے سخت نالاں ہیں۔ کہتے ہیں پنجاب حکومت کریانہ شاپس پر چینی کی دستیابی یقینی بنائے۔ کہیں بھی نہیں چینی، اسی علاقے میں نہیں۔ جوڑے پول ہو گیا، سارفر روڈ ہو گیا، تاجپورہ اسکیم ہو گیا، برچ ہو گیا، بڑی جگہ گئے ہیں، چینی کہیں نہیں ہے۔ چینی کے لیے بڑے پریشان ہیں جی، دودھ کے لیے بچوں کے لیے چاہیے تھی، چائے کے لیے، اور چینی اب آپ کو پتہ ہے ہر چیز میں استعمال ہوتی ہے، جوس اس کے ہر چیز، تو چینی ہوئے گی تو استعمال کی۔ عوام بہت پریشان ہے، سمجھیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ کرے، سمجھے، ورنہ یہ تو مسئلہ ہے عوام کے۔ شہر کے شمالی اور مشرقی حصوں وسن پورہ، سلامت پورہ، شالیمار لنک روڈ اطراف کی آبادیوں میں چینی موجود نہیں۔ لاہور ہوٹل کے عقب میں موجود آبادی میں موجود کریانہ دکانوں پر بھی چینی کی قلت ہے۔ مرغی کا گوشت 595 روپے پر ٹھہر گیا۔ شہر میں سرکاری لسٹ سے ہٹ کر فروخت۔ مرغی کا گوشت 615 روپے کلو تک بیچا گیا۔ برائلر زندہ پرچون میں 411 روپے کلو تک بکنے لگا۔ پولٹری فارمرز، ٹریڈرز اور سیلرز بھی ناخوش ہیں۔ مرغی کا گوشت عوام کی پہنچ سے باہر۔ 1 کلو مرغی کا گوشت 615 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا۔ قیمتیں کم نہ ہونے پر صارفین زرعی حکام سے نالاں دکھائی دینے لگے۔ برالر گوشت کی سرکاری قیمت 595 روپے فی کلو پر مقرر کی گئی۔ زندہ برالر کا فارمر ریٹ 383 روپے جبکہ ٹریڈرز کو 390 روپے فی کلو گرام رہا۔ برالر زندہ ہول سیل کی قیمت 397 اور پرچون میں مرغی کی قیمت 411 روپے رہی۔ ضلع انتظامیہ کے فیصلوں سے صارفین کے ساتھ پولٹری فارمرز، ٹریڈرز اور سیلرز بھی ناخوش دکھائی دیتے ہیں۔ شہریوں نے حکام بالا سے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا ہے۔ دریائے راوی میں پانی کا بہاؤ بتدریج کم۔ شاہدرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 23,000 کیوسک ہے۔ جسٹر کے مقام پر پانی کا بہاؤ 26,000 کیوسک رہا۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے انتظامات کا جائزہ لیا۔ کہا خطرے کی بات نہیں، فی الوقت کشتی رانی پر پابندی عائد کر دی ہے۔ مونسون کے نئے سپیل کی انٹری، شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا، تیز ہوائیں چلنے لگی۔ PDMA کے مطابق 22 اگست تک طوفانی بارشیں ہوں گی۔ بالائی پنجاب میں کلاؤڈ برسٹنگ کے خدشات بھی موجود ہیں۔
PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लेशियर पिघलने और मानसून की बारिशों से पंजाब के दरियाओं में तुगयानी है। दरिया रावी में फिल वक्त पानी का बहाव गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में कम रहा। जसड़ के मुकाम पर 26 और शादरा के करीब बहाव 23,000 क्यूसिक है। सूबाई वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन ने दरिया रावी का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। कहा सूरत हाल नॉर्मल और हालात काबू में हैं, घबराने की कोई बात नहीं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जो रावी पे खड़े हैं और यहाँ पे कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है कि यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो 3 लाख क्यूसेक से ज़्यादा की है। तो अभी तो ये बहुत 30,000 को भी टच नहीं किया ना। तो पहली बात तो है कि अल्लाह ताला का शुक्र। उसके बाद हमें अपने आप को अलर्ट पे रखना है। तो हमें यहाँ पे चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ की हदायत पे तमाम जो कैंप्स हैं वो यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। सूबाई वज़ीर हाउसिंग को असिस्टेंट कमिश्नर तहसील रावी सैयदा सुंबल जावेद, डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर मुजाहिद, रेस्क्यू और सिविल डिफेंस के हुकाम ने इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। बिलाल यासीन ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। कैमरामैन अहमद अली के साथ ताहिर जमील खान, सिटी 42। मेरी गाड़ी मेरा नंबर नए कानून का आगाज होने को है। शनाख्ती कार्ड पर रजिस्ट्रेशन मुंतकली से मालिक के नाम पर गाड़ी का तमाम रिकॉर्ड मौजूद रहेगा, जबकि इस्तेमालशुदा गाड़ी खरीदने पर नया नंबर जारी होगा। 1 सितंबर से पहले गाड़ी ट्रांसफर करवा लें, वरना नंबर पिछले मालिक के पास रह जाएगा। मेरी गाड़ी मेरा नंबर नए कानून का आगाज होने को है। गाड़ी का नंबर शनाख्ती कार्ड पर होगा। एक्साइज हुकाम के मुताबिक शनाख्ती कार्ड पर रजिस्ट्रेशन मुंतकिली से मालिक के नाम पर गाड़ी का तमाम रिकॉर्ड मौजूद रहेगा। इस्तेमाल शुदा गाड़ी खरीदने पर नया नंबर जारी होगा, जिसकी मामूली फीस होगी। 2 साल तक शहरी बगैर गाड़ी खरीदे अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद मियाद खत्म हो जाएगी। एक्साइज हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात को मद्देनजर रखकर गाड़ी की चेसिस से मालिक के शनाख्ती कार्ड पर मुंतकिल किया जा रहा है। ई चालान्स की अदायगी और तस्हीह की आसानी कर दी गई। अब ईमेल्स नहीं करना पड़ेगी। मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए ई चालान्स भिजवाए जाएंगे। शहरी चालान्स की तादाद और तस्वीर फ़ोन में देख सकेंगे। व्हाट्सएप के जरिए ई चालान की अदायगी हो सकेगी। अब शहरियों को ई चालान की तस्दीक के लिए ईमेल्स नहीं करना पड़ेंगी। शहरियों के लिए ई चालान की दुरुस्ती का अमल मजीद आसान बना दिया गया। सेफ सिटीज वेबसाइट पर ई चालान रिव्यू का फीचर मुतारिफ करवा दिया गया है। तर्जुमान सेफ सिटी के मुताबिक गलत ई चालान मौसूल होने पर शहरी सेफ सिटी वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शहरी अपनी शिकायत और ई चालान तस्वीर सेफ सिटी को रिव्यू फीचर के जरिए भेज सकते हैं। सेफ सिटी टीम मौके पर ही तस्दीक के बाद गलती तस्लीम करते हुए चालान मनसूख कर देगी। तर्जुमान सेफ सिटी के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर ई चालान मोबाइल, SMS, व्हाट्सएप पर भिजवाए जा रहे हैं। शहरी मोबाइल पर अपने तमाम ई चालान और तस्वीर देख सकेंगे। एक्साइज डेटा में रजिस्टर्ड नंबर पर तमाम ई चालान भिजवाए जा रहे हैं। यहाँ पर बात करें चुंगी अमरसद्दू में चिंची रिक्शे की बेहंगम पार्किंग से शहरी परेशान हैं। रिक्शे की गैर कानूनी पार्किंग से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। रिक्शों की भरमार से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, जबकि हादिसात भी मामूल बन चुके हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर। जी देखिए, शहर लाहौर में ट्रैफिक का निज़ाम जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, चिंची रिक्शा हैं, उनकी तादाद में भी इजाफा होता देखने में नज़र आ रहा है। और शहर की ऐसी मुताद्दिद शाहराएँ हैं जहाँ पर चिंची रिक्शा की बेहंगम पार्किंग दर्द सर बनी हुई है। और चुंगी अमरसद्दू समेत ऐसी मुताद्दिद शाहराएँ हैं जहाँ पर चिंची रिक्शा ड्राइवर्स की बेहंगम पार्किंग से ना सिर्फ ट्रैफिक के बहाव में खलल पैदा होता है, बल्कि गुजरने वालों को भी शदीद मुश्किलात का सामना होता है। मैं इस वक्त चुंगी अमरसद्दू पे मौजूद हूँ, जहाँ पर चिंची रिक्शा ड्राइवर्स की बेहंगम पार्किंग और उनका जो ड्राइविंग का तरीका है उसकी वजह से ना सिर्फ हादसात रोनुमा होना मामूल बन चुके हैं, बल्कि ट्रैफिक के बहाव में भी खलल पैदा हो रहा है। और शहरी इस बात का मुतालबा करते हैं कि चिंची रिक्शा ड्राइवर्स की बेहंगम पार्किंग के साथ साथ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि बेहंगम उनका ड्राइविंग का तरीक़ेकार कि जहां सवारी नज़र आती है चिंची को मोड़ देते हैं, जिससे हादसात भी रोनुमा होते हैं। इस मामले पर वार्डन्स भी बेबस दिखाई देते हैं, क्योंकि इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो चुका है। और शहरी इस बात का मुतालबा करते हैं कि जिस तरह हेलमेट पर सख्ती की है, उसी तरह चिंची रिक्शा ड्राइवर्स के लिए भी कोई ऐसा कानून बनाया जाए, कोई ऐसी जगह फराहम की जाए, कोई ऐसी जगह इनको दी जाए ताकि ये लोग जो हैं अपनी पार्किंग वहाँ रखें, उनको सड़क पे ना खड़ा होना पड़े। एक बस स्टॉप की तरह चिंची का स्टॉप बनाया जाए ताकि इनको सड़क के किनारों पर ना खड़ा हो। ठीक है तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को का हडियारा में बिजली चोरी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, 23 से ज़ायद मुकामात पर बिजली चोरी पकड़ी गई। पुलिस ने कनेक्शन मुनक़ते करके बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया। गुलबर्ग में अरहम मेडिकल स्टोर, बॉयज़ हॉस्टल समेत मुतअद्दिद मुकामात से बिजली चोरी पकड़ी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिए।
लेस्को लिबर्टी सब डिवीजन की टीमों ने गुलबर्ग में बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन किया। मुतअद्दिद मुकामात पर बिजली चोरी पकड़कर कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। अरहम मेडिकल स्टोर में लाखों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई। बॉयज हॉस्टल समेत मुतअद्दिद मुकामात पर बिजली चोरी पकड़ी गई। एसटीओ लिबर्टी सब डिवीजन ताहिर सत्तार के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। एक्सीएन गुलबर्ग डिवीजन मोहम्मद ताहिर के मुताबिक बिजली चोरी की मद में डिटेक्शन बिल्स चार्ज होंगे ताकि कंपनी का खसारा रिकवर किया जा सके। दूसरी जानिब लेस्को बर्गी सब डिवीजन ने हडियारा में बिजली चोरी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। लेस्को की टीमों ने रेंजर्स के हमरा नादहीनगान और चोरी के खिलाफ ऑपरेशन किया। एसडीओ के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 23 से ज्यादा मुकामात पर बिजली चोरी पकड़ी गई। पुलिस ने कनेक्शन मुनक़ता करके बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया। नादहीदा सार्फिन से लाखों रुपए की रिकवरी भी की गई। शहर को तजावुज़ात से पाक करने का मिशन। शाला मार्केट, बागबानपुरा और अड्डा प्लॉट में ऑपरेशन। फिरोजपुर रोड टाउनशिप, वलेंशिया टाउन, गुलबर्ग में भी ऑपरेशंस किए गए। 757 तजावुज़ात ख़त्म कर दी गई। 10 ट्रकों पर मुश्तमिल सामान को जब्त कर लिया गया, जबकि शहर से 258 बैनर्स, पोस्टर्स और स्टीमर्स भी हटा दिए गए हैं। लाहौर को तजावुज़ात से पाक बनाने की मुहिम। ज़िले इंतज़ामिया ने इंसदादे तजावुज़ात ऑपरेशंस किए। इंतज़ामिया ने अब तक 757 आर्जी और मुस्तकिल तजावुज़ात ख़त्म की हैं, जिनमें 301 मुस्तकिल और आर्जी तामीरात मस्मार की गईं। 10 ट्रकों पर मुश्तमिल तजावुज़ात का सामान जब्त किया गया। 258 बैनर्स, पोस्टर्स और दीगर बसरी आलूदगी का मवाद हटाया गया। कार्रवाइयाँ शाह आलम मार्केट, बागबानपुरा, अड्डा प्लॉट, फिरोजपुर रोड टाउनशिप, विलेंशिया टाउन, गुलबर्ग, लिबर्टी मार्केट, इस्लामपुरा और गालिब मार्केट जैसे इलाकों में की गईं। काशिफ जलील ने कहा कि तजावुज़ात माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दूसरी जानिब लक्ष्मी एबेट रोड पर MCL ने तजावुज़ात और कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशंस करते हुए लक्ष्मी एबेट रोड पर 20 साल पुराना कब्जा छुड़वा लिया। प्लाजा 2 मंजिला बना हुआ है, जहां 20 कमर्शियल दुकानें और 20 दफातर बनाए गए थे। पैरा फोर्स के एहलकार भी ऑपरेशन में शामिल थे। MOR काशिफ जलील ने कहा कि शहर में हर किस्म के कब्जे की जगह को वागुजार करवाएंगे। तजावुज़ात के खिलाफ भी ऑपरेशन हो रहे हैं। फैमिली प्लानिंग पार्टनर्स कोऑर्डिनेशन फोरम का क्या महकमा सेहत और आबादी के ज़ेर तमाम मवारी होटल में तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर, डॉक्टर खलील, औरंगज़ेब हैदर और दीगर शख्सियात शरीक हुई। पंजाब में फैमिली प्लानिंग पार्टनर्स कोऑर्डिनेशन फोरम का क़याम अमल में लाया गया है। महकमा सेहत और आबादी ने पंजाब फैमिली प्लानिंग पार्टनर्स कोऑर्डिनेशन फोरम का आगाज़ कर दिया। फोरम के क़याम के हवाले से आवारी होटल में होने वाली तकरीब में सूबाई वज़ीर सेहत आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। DG हेल्थ डॉक्टर खलील, DG पॉपुलेशन कैप्टन रिटायर्ड औरंगज़ेब हैदर, डॉक्टर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। तकरीब में वर्ल्ड बैंक, जायका और ग्रीन स्टार समेत NGOs के नुमाइंदगान ने शिरकत की। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, फोरम की तश्कील बाहमी तावन और खिदमात में बेहतरी की जानिब अहम पेशरफ्त है। फोरम की तश्कील फैमिली प्लानिंग से मुतल्लिका खिदमात को मज़ीद मुअस्सर बनाने के लिए एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म फ्राहम करेगी। सूबाई वज़ीर और चेयरमैन काबीना कमेटी ब्राइट डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफ़ी का PDM में हेड ऑफिस का दौरा। दरिया रावी, चनाब, सिंध, जेहलम और सतलज में पानी के बहाव की सूरत हाल का जायजा लिया गया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल PDM ने सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ी को ब्रीफिंग दी। ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना है कि PDM में पंजाब 24 घंटे दरियाओं की सूरत हाल की मॉनिटरिंग कर रहा है। सुबह भर में तमाम मुतल्लिका इदारों से कोऑर्डिनेशन में है। मुतासरा इलाकों में अवाम की सहूलत की खातिर रेस्क्यू एहलकार और दीगर महकमा जात फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। ज़िले इंतज़ामिया समेत दीगर तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी की गई है। डेप्यूटी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का तहसील शालीमार का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने तरक्याती मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सैयद मूसा रजा ने लक्ष्मी चौक, बोगेवाल रोड और अतराफ के इलाकों में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। DC ने हिदायत की कि तमाम मंसूबों में शफाफियत, क्वालिटी और बर वक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए। DC ने कहा, शहरियों की सहूलत के लिए तरक्याती काम पायदार और मजबूत होने चाहिए। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा, मंसूबों की टाइम लाइन, शफाफियत और मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सैयद मूसा रजा ने कहा, ये इक़दामात शहर की तरक्की और शहरियों के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने की जानिब अहम पेशरफ्त हैं। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल, चीफ ऑफिसर MCL, असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मोहम्मद साकिब तराजी और दीगर हुकाम हमरा थे। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब की ज़ेर सदारत गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ। LDA और टीपा का साल 2025-26 का बजट मंजूर। LDA का 59 अरब, टीपा का 3 अरब का बजट मंजूर कर लिया गया।
اجلاس میں وائس چیئرمین واسع چودھری شہباز احمد ڈی جی ایل ڈی طاہر فاروق نے شرکت کی۔ گورننگ باڈی اجلاس میں مختلف ایجنڈے منظوری کے لیے پیش کیے گئے۔ اجلاس میں ایل ڈی اے اور ٹیپا کا سال 2025 اور 26 کا بجٹ منظور کیا گیا ہے۔ ایل ڈی اے کے رواں مالی سال کے لیے 59 ارب روپے اور ٹیپا کا رواں مالی سال کے لیے 3 ارب کا بجٹ منظور کیا گیا۔ ایل ڈی اے نے ڈیولپمنٹ رسید کے لیے 23.3 ارب، نان ڈیولپمنٹ رسید کے 24.3 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ صدر مسلم لیگ نون لاہور سیف الملک کھوکھر نے پی پی 168 این 126 یونین کونسل 110 میں مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ حلقے کے عوام سے ملاقات کی، حلقے میں مزید کاموں کا بھی عزم ظاہر کیا۔ صدر مسلم لیگ نون لاہور ملک سیف الملک کھوکھر نے یونین کونسل 110 پی پی 168 این 126 کا دورہ کیا، حلقے میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ یونین کونسل 110 کے دورے کے دوران عوام نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر ملکہ نوش عظمت کھوکھر، فیصل اشرف کھوکھر، مطیع الرحمان کھوکھر ہمراہ تھے۔ حیدر شہزاد جٹ، مہر اکرم، اعظم بھٹی، سلطان بہادر اور چودھری آصف نت بھی موجود تھے۔ ترقیاتی منصوبوں کے آغاز پر صدر لاہور مسلم لیگ نون کا شکریہ ادا کیا۔ عوامی نمائندے نے حلقے میں مزید کاموں کا بھی عزم ظاہر کیا ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے ماحولیات اور جنگلات کنور لیاقت نے ادارہ محکمہ تحفظ ماحولیات کا دورہ کیا۔ لیکوٹری جیسے جدید تجرباتی منصوبے کا جائزہ لیا گیا۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے ماحولیات اور جنگلات کنور لیاقت کو ڈی جی ماحولیات عمران حامد شیخ نے لیکوٹری سمیت مختلف ماحولیاتی منصوبے پر بریفنگ دی۔ کنور لیاقت نے ادارے کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ محکمہ ماحولیات اس وقت 23 مختلف شعبوں میں کام کر رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے پاکستان دنیا کے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے۔ شہری علاقوں میں جگہ کی کمی کے باعث شجرکاری ایک بڑا چیلنج بنتی جا رہی ہے۔ وہ 23 ڈیفرنٹ سیکٹرز میں کام کر رہا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے اوپر اس وقت انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کا جو ڈیپ کنسرن ہے وہ پنجاب سے ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں جو اثرات ہیں ان سے نمٹنا ہے، سموک کا خاتمہ ہے، ایئر امیشن کو درست کرنا ہے۔ اس کے لیے نہ صرف ہم انڈسٹری پہ کام کر رہے ہیں، ہم بھٹوں کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم لوگ وہیکل امیشن پہ کام کر رہے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے۔ ایون کہ سی ایم پلانٹ فار پاکستان کے نام سے پلانٹیشن کی ایک بڑی مؤثر ڈرائیو جو ہے اس وقت جاری ہے۔ یہاں پر بات کریں ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان کے زیر اہتمام سپیریئر یونیورسٹی میں ایک خصوصی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ چیئرمین ایپسی پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے بھی خصوصی شرکت کی۔ پاکستان کی ہائر ایجوکیشن پرائیویٹ سیکٹر کی جماعت ایسوسییٹ آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان کے زیر اہتمام 2030 کا پاکستان چیلنجز، امکانات اور نئی راہوں کے موضوعات پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود نے کہا، پاکستان کی ترقی کی بنیادی شرط پاکستان میں صوبوں کی تعداد بڑھانا ہوگی۔ جو 4 صوبے ہیں ان میں انوملیز اتنی ہیں، کہیں پہ آبادی بہت زیادہ ہے، کہیں پہ رقبہ بہت زیادہ ہے، اور ابھی ہم نے یہ میں نے عرض کیا کہ صوبے بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ ایک آپ کی نیشنل گورنمنٹ ہے، پھر آپ کی سب نیشنل انٹیٹیز ہیں، انہوں نے آپ کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے پالیسیز بنا کے آپ کو دینی۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بارشیں ہو رہی ہیں، کراچی کا کیا حال ہو رہا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں کے پی میں کیا حال ہو رہا ہے، اور یہ صرف بارشیں نہیں اس کا سبب، دریاؤں کے اندر ہم نے انکروچمنٹ کر دی۔ میاں عامر محمود نے کہا، لاکھوں بچے اسکولوں سے باہر ہیں، درست پالیسی سازی اور مؤثر لوکل گورنمنٹ ہی ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے۔ قومیں تبھی آگے نکلتی ہیں جب وہ ریئلائز کرتی ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، اور پوری قوم یہ فیصلہ کر لیتی ہے۔ پوری قوم سے مین کہ 60-70% تو کر ہی لیتے ہیں نا۔ اسٹوڈنٹس نے سوال و جواب میں بھرپور حصہ لیا اور موضوع سے متعلق تفصیلی گفتگو کی۔ سیمینار کے اختتام پر چیئرمین ایسیاب پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے مہمان خصوصی کا شکریہ ادا کیا اور انہیں یادگاری شیلڈ سے نوازا کیا۔ کیمرامین رانا اظہر کے ساتھ افشار رضوان، سٹی 42 لاہور۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔